Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Alfisiswano NIM 42 akan menyampaikan tentang zikir dan doa. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian zikir. Zikir berasal dari kata zakaro, zakuru, zikran, artinya mengingat, menyebut, menuturkan, atau merenungi. Jadi pengertian zikir ialah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Yang kedua yaitu pengertian doa. Doa berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan atau seruan. Menurut istilah, doa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. 2. Waktu yang mustajab untuk berdoa. Pada bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. A. Pada waktu wukuf di Arafah ketika menunaikan ibadah haji. B. Ketika turun hujan. C. Sebelum dan sesudah sholat fardu. D. Di antara azan dan iqomah. E. Ketika i'tidal yang akhir dalam sholat. F. Ketika sujud dalam sholat. G. Ketika khatam atau tamat membaca Al-Quran 30 juz. H. Sepanjang malam, utama sekali sepertiga yang akhir dan waktu sahur. I. Sepanjang hari Jumat karena mengharap berjumpa dengan sholat ibadah atau saat diperkenankan doa yang terletak antara terbit fajar hingga terbenam matahari pada hari Jumat, terutama antara dua khutbah Jumat. Yang J. Pada saat kritis atau genting. Yang K. Pada saat teraniaya. Yang L. Pada waktu minum air zam-zam. Yang ketiga, tempat untuk berdoa. Yang pertama, dikala melihat Ka'bah. Yang kedua, dikala melihat Masjid Rasulullah SAW. Yang ketiga, di tempat dan dikala melakukan tawaf. Yang keempat, di sisi multazam di dalam Ka'bah. Yang kelima, di sisi sumur Zam-Zam. Yang keenam, di belakang makam Ibrahim. Yang ketujuh, di atas bukit Safa dan Marwah. Yang kedelapan, di Arafah, di Musdalifah, di Mina, dan di sisi Jamarat yang tiga. 4. Adab berdoa. Yang pertama, berdoa dengan perut yang diisi dengan halal. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa seperti tengah malam dan sehabis sholat fardu. Yang keempat, mengangkat kedua tangan sepentang kedua bahu. Yang kelima, memulai dengan istighfar, memuji Allah dan membaca sholawat. Yang keenam, harus ada sikap tawadu atau rendah hati dan rasa takut serta tidak mengeraskan suara. Yang ketujuh, menyederhanakan suara antara bisik-bisik dengan suara keras. Yang kedelapan, tidak berdoa untuk keburukan atau memutus tali silaturahmi. Yang kelima yaitu manfaat doa. Yang pertama, akan terhindar dari sifat sombong dan congkak. Yang kedua, akan terhindar dari sifat gampang putus asa. Yang ketiga, hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram. Yang keempat, akan memberi motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Yang kelima, dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi selalu dalam lindungan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kita akan merasa semakin dekat dengan Allah dan kita begitu juga sebaliknya. Di akhirat kelak kita akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surga. Yang keenam, keutamaan zikir dan doa. Keutamaan zikir. Yang pertama, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendatangkan ampun dan pahala. Yang kelima, yang ketiga, Allah mengingat orang yang berzikir. Yang keempat, hati menjadi tenang. Yang selanjutnya itu keutamaan doa. Yang pertama, merupakan perintah Allah. Yang kedua, Allah mengabulkan doa hambanya. Yang ketiga, doa adalah ibadah. Yang keempat, Allah memuliakan doa. Yang kelima, doa bisa mengubah qada. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam.
تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. Lillahi Rabbi malana subhanallah 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 Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Afdhul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukaffi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukaffi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jali jalali wajhiki wa aziz sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqasyashu'ana wa ta'abudana wa tammim taqashirana. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mala abrari. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim.